हामबाय जरा खुबै कम आंखौ सादै याखै दंमानि हाइपानो सादै जाखाबा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट your IPFT by OITF by Jugaliza Pandani Tepa Atuza Orbo Pai Pasang di Paiga di sini Chairman Brahmanang Jagadish Deparma Joto EM MDC Hasteni Minister Brahmanang Bishopketu Deparma Prosmi Samahai Joto Risa Kanjak Tairisa Kanjagya Tonggor Taicini Orang tidak boleh Presiden Brahmanang Jagadish Deparma Joto nono Sharik Jorani Hambai Rewi kok kisah sanai kok letam sasinai kaham ani selesiran kok sanai ro onek kok saka advice nikah au tini salcani conference YTF ni joto no district ni leader sokok salanga khub kaham ko districto bomahai solitong districto সংগঠন bomahai অপরকিজা খানাওয়ান হিমানি অপর সাজা দিয়া districto যত districto মহাই যদি কনফারেন্স লাইলো মানগাই district ni kicha তথ্য নাহার কা চাও district ni তথ্য নাহার দি ইয়ত যখন ইয়া প্রিপারখা ইয়া প্রিমাবারো লাইনাই ইয়ত যখন নংখরখা গরাত মাংলাইনাই সংগঠন সিংসাঙ্গা মাখলাইনাই ইয়তনি প্রাইমারি লেভেল হইতে ব্লক ডিস্ট্রিক্ট গরাত নানি নাঙাই ইয়তনি টার্গেট তাম ইয়তনি মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য তাম ইয়ত অতি প্রাসারক নিবাদিতাম সমুদান নাই বুবাদরা যে দাগিমানি ও দাগিমানি বিশিংত্রি যিনি মৌতুকা মাননাই তিনি বুস্তানে ও কনফারেন্স করে যিনি ইস্টাকটা মাননাই जों जे ग्रेटार ट्रिपालेन अपना माइया पर्यন্ত सभा खायखानि गांगाय थांसा साराजों सभा जयनिमाया थांसा दंगानि नांनाय जों नुखा अनेक जों आंचलिक दल खायका आंचलिक दल खालायनानै बिसिंदै जों किसाया किसाजों मांखा आंचलिक दल दंना नांगौ हिनो दिनै बुबागानि बिसिंदै आंचलिक दल खालायै थांसानि इया प्रिपार लायै पियाबा बयस बेलायकम बुबागानि जेरै प्रामथा अ बयस समनि बिसिंनो मुसुल सरासुन आबुगै मांखा अबगुगो बुबागानि बिसिंदै जों अनेक परिवर्तन तुबि मांखा अनेक सेल संखा बुबागानि बिसिंदै जिनि हामजामु जिनि सुबामु अब बेलाय खाय बदरनि बासाखा जतनो हामजामा रिमाखा सुबामाखा अबहायनो दिप्रासा बाय दिप्रासा हामजामानि गोरोंखा ताय सुबानानि गोरोंखा अमहायके बुबागानि बिसिंदै आव एकमात्र जों जे बुबाग्रा सामानि वन लास्ट फाइट दिनै अर जिनि इयरनि सेन्ट्रेल प्रेसिडेन्ट बस सामानि आव जे अर जे वन लास्ट फाइट अपराजिनि वन लास्ट फाइट जों फिरना जों आंचलिक दल खालायफेका किन्तु बुबागानि बिसिंदै जे दल हौहौङै फायमानि जे दल मोजाङै फायमानि जे दल परिवर्तन फायमानि आव मन वन लास्ट फाइट म संगठन बानो म थांसा बानो अति प्रामथा बानो बुबागानि बिसिंदै जों आलादा राज्य तुबैमानाय एबा अर ग्रेटार ट्रिपालेन तुबैमानाय आबो खुबैको आबनि बानाय आनि गबं मुंतनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि जे त्रिपुरा सारकनो जों अ
ini जों दाबि खालायो 184 जन राजा राजत्व थाइथांजानि बंशधर ini जों दाबि खालायो ताबो राजानि जे बंश राजानि जे थै ताबो जोंनो लगेरि तमनि जरावो जों थांजांनानि दरकार जोंङो रां रिबे पाइजा जावन राजनैतिक थांजा जावन जोंनि मूल लक्ष्य उद्देश्यखौ थांजानि बिसिं दैखाय जों ग्रेटार पिप्रालेण्ड तुबनानै अबश्य जों माथाय दबनाय दिनै आं सानानै बुङो आव समाजनि बिसिङाव जोंना सिगांखांखाय समाजनि बिसिङाव जे सिगां बदलका समाजनि जाति सिगां बदलका समाजनि मेरुदण्ड आर yang राजनीतिक वानसुखांखांखाय राजनीतिक वानसुखैबो आव सिगां रंखांखा राजनीतिनि मेरुदण्ड अ सिगांनि बिसिङाव जबा खामानि बिसिङाव जों ग्रेटार पिप्रालेण्ड तुबनानै आव आबो वानसुखैनाय नंनि इयत jara sipra bodol ni tanya ane ko bu tongorone tamun kangkai nomi tata sari presne ka au cinti prayan san progo dur khayo hanjar tu bunani baginai gratar ti prayan tu bunani bagibo jun obo para am sayo jun dur gratar ti prayan awareness kai nai long march jog kai kangkai bahai ni obo wanchuk ti ni nai nang thani yaphar kalangino ani kop orono mothaka jotono hambai